Hi guys! Welcome to our vlog. And we are mukbangin! Bulanghoy! Bulanghoy guys. And uyap. Nami uyap. Bulanghoy. Oh, uyap. Oh, tapil. Pretty We are the Nipog babies! Kabalo ka ng Nipog babies lang? Wala. Mga anak sa mga politiko na kuwan ba? Kurap. No, oh my God, no, I don't like that. No. Nagtaon na ako eh. No? Bukod ako, mga kobre. Basta di ka nag-corrupt. Gusto ko kurap ko para daging ko kwarta. No, I don't like that. May makapaan ka na eh. Bukod lang gusto mo ka bulanghoy. Kaysa mo corrupt. Hala ka, timong bag. Hindi pwede na kapanood. Nay, pwede din mo ka hindi upan. For watching. Basta mo niya mag-start ng kapunon. Adlaw Biyernes. That is a Friday. September 12. Kapilihan man. Managan, tigag kalaban na rin, no? Yummy! Yum, 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 yum. Hello.